الحمدللہ آپ اللہ کے پاک اور مقدس کلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ کا پاکیزہ کلام آپ حضرات کو سنایا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ کلام پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 41 اور 42، 43ویں کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اور درس میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بات چل رہی تھی۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کون لوگ ادا نہیں کرتے، کن لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے، کون لوگ نہیں مانتے ہیں، قرآن نے بیان کیا تھا۔ وہ چند قسم کے لوگ تھے، جن میں سے سر فہرست تکبر اور اترانے والا، اور اسی طریقے سے بخل کرنے والا، اور دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ تو یہ بات آئی تھی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، قیامت کے دن کو مان لیتے، تو کیا بگڑ جاتا ان کا؟ اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت سب کے اعمال کو جانتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جس کے جو اعمال جتنے جو لے کر جائے گا اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ نیکیاں لے کر جائے گا تو اس کو بڑھا دے گا، اور گناہ لے کر جائے گا تو گناہوں کو معاف تو کر دے گا لیکن گناہوں کو بڑھائے گا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحیم و رحمان صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بتاتے ہوئے آج کے سبق میں بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، جو 41ویں آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا۔ آج کے سبق میں قیامت کے منظر کو کھینچا ہے۔ قیامت میں لوگوں کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کے حالات ہوں گے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں اور اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ کو میں قرآن سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے قرآن سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے سے میں قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو پڑھنا سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء کی آیتیں پڑھتے جب 41ویں آیت پر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک بس کر، بس اور نہ پڑھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو گردن اپنے اوپر اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب میں نے دیکھا تو آنسو آنکھوں سے جاری تھے اور بے حد غمگین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے منظر کو اس آیت کے اندر کھینچا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت لوگوں کو گواہ بنائیں گے۔ آج جو دنیا کے اندر کفر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے یا ہوا ہے، جن امتوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، خدائی احکامات کو نہیں تسلیم کیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت گواہی لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں خدائی احکامات کو نہ ماننے والے لوگ، کفر اور شرک کرنے والے لوگ، رسول کی بات کو نہ ماننے والے لوگ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں میرے احکامات تمہیں کسی نے پہنچائے نہیں؟ میری بات تمہیں کسی نے پہنچائی نہیں پہنچائی؟ تو سب کی سب امتیں یہ کہہ دے گی کہ جی ہمارے پاس تو کسی نے کوئی بات پہنچائی نہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ہر نبی کو کھڑا کریں گے اور بلائیں گے، اور بلا کر کے پوچھیں گے، میں نے تمہیں کلام اپنے احکامات میں نے تمہیں دیے تھے، تم نے لوگوں کو بتایا نہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے پہنچایا نہیں۔ ہر نبی اس وقت یہ کہے گا، یا باری تعالیٰ ہم نے آپ کے حکم ایک ایک کر کے ان کے پاس پہنچائے ہیں، ہم نے رات کو سمجھایا، دن میں سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، جو احکامات باری تعالیٰ آپ نے ہمیں دیے ہم نے اس کو پہنچایا۔
तो उस वक्त ये बात होगी। दूसरी बात इस आयत में इरशाद फरमाई गई, तीन बातें इरशाद फरमाई गई। एक तो ये कि हर नबी को गवाह बना दिया जाएगा उनकी उम्मतों पर। पहली बात के अंदर यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी को भी बुलाया जाएगा, और हमारे नबी के जो जिस वक्त हमारे नबी जिंदा थे, जिन जिन लोगों ने मुखालिफत की, आपका मुकाबला किया, आपकी बात को न माना, उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या आपने इनको बात नहीं पहुंचाई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएंगे, कहेंगे या रसूल बारी ताला मैंने तो इनको सब अहकामात पहुंचाए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है इस आयत के अंदर, दूसरा हुक्म यह है, इसी आयत को जो समझा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब हर उम्मत को बुलाएंगे और हर उम्मत को बुला करके उनसे पूछेंगे पिछली उम्मतों से कि तुम्हारे पास बात पहुंची नहीं पहुंची, तो सब के सब अपने नबियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उस वक्त हमारे नबी की जो उम्मत है, जो हम लोग हैं, हम लोग खड़े हो जाएंगे उन नबियों की, पिछले पैगंबरों की हिमायत में यह उम्मत खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि ये पैगंबर सच्चे हैं अपनी बात में, इन्होंने बात पहुंचाई है, इन्होंने नहीं माना है। तो सारी उम्मतें एतराज पर खड़ी हो जाएगी कि ये लोग तो बाद में आए हैं, ये कैसे हमारे बारे में पहचानते हैं कि इन्होंने माना नहीं माना। तो जब वो लोग एतराज करेंगे हमारे ऊपर, इस उम्मत के ऊपर, तो उस वक्त हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएंगे कि मेरी उम्मत सही कहती है, क्योंकि मेरी तरफ से और आपके कलाम पाक की तरफ से ये बात इन तक पहुंची, मेरी उम्मत तक पहुंची है कि पिछले पैगंबरों ने अपने मानने वालों को हर बात समझाई है। तो ऐसी सूरत में यह बात होगी। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने के लोगों के खिलाफ गवाही देंगे और आपकी उम्मत अपने अपने जमाने के लोगों के खिलाफ गवाही देंगे। तीन मतलब इस आयत के समझाए गए हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन आज जो नहीं मान रहा है, चाहे वो कुफ्र की शक्ल में नहीं मान रहा हो, या वो शिर्क की हालत में ना मान रहा हो, या ऐसे ही फिस्क और फुजूर गुनाहों की दलदल में फंस करके अल्लाह के अहकामात को भुला रहा हो और पसे पुष्ट डाल रहा हो और तोड़ रहा हो, उन सब के खिलाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक पूछेंगे नहीं, जब तक उनको जहन्नम में डालेंगे नहीं। जब सारी उम्मत और सारे पैगंबर और ये उम्मत खड़ी होकर ये बात कह देगी कि जी इन्होंने बात नहीं मानी है, उस वक्त जुर्म साबित हो जाएगा, और जुर्म साबित होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको पकड़वा करके जहन्नम में डलवा देगा, ताकि ये यूं ना कह दे कि जी आपने हमें ऐसे ही डलवा दिया। उसी को कलाम पाक की इस आयत में बयान किया गया है, फकैफ़ इज़ा जीना, सो उस वक्त भी क्या हाल होगा, उस वक्त क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम बुलाएंगे एक एक गवाह को। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बतौर सरकारी गवाहों के पैगंबरों को तलब किया जाएगा, क्योंकि पैगंबर सरकारी गवाह हैं, उनको तलब किया जाएगा और पूछा जाएगा इन तक बात पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। और हम भी समझ लीजिए कि अगर हम सही अमल कर रहे हैं तो गवाही हमसे ली भी जाएगी, और हमारे मुतालिक यानी ये इस उम्मत के खिलाफ, इस उम्मत के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गवाही देंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ गवाही ली जाएगी। अब आप समझ लीजिए, जो लोग अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं, सही मानों में अमल कर रहे हैं, वो तो गवाही देंगे, और जो लोग मस्जिदों से दूर है, कुरान से दूर है, अल्लाह के हुक्म से दूर है, नबी की सुन्नतों से दूर है, उनके खिलाफ गवाही ली जाएगी। ये इस उम्मत के साथ भी होगा और पिछली उम्मतों के साथ भी होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रो रहे हैं कि मेरी उम्मत को उस वक्त, मेरी उम्मत के खिलाफ मेरे से गवाही ली जाएगी। मैं तो उम्मत के लिए रातों रोया, दिन में रोया, मैंने पत्थर खाए अपनी उम्मत के लिए, मैं अपनी उम्मत के लिए मैंने क्या नहीं किया। लेकिन जब मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ जाएगा तो क्या हाल होगा मेरी उम्मत का उस वक्त, जिस वक्त मैं खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने बात पहुंचाई थी, इन्होंने बात नहीं मानी। अब तस्वीर कीजिए कि अगर मेरे खिलाफ गवाही आ जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा। इसलिए खुदारा अल्लाह के वास्ते अच्छे अमल करो। फकैफ़ इज़ा जीना, अल्लाह खुद कह रहे हैं उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक एक गवाह को बुलाएंगे। वजीना बिका,
اے پیغمبر آپ کو بھی بلائیں گے ہم علی ہؤلاء شہیدا، آپ کے خلاف لوگوں عمل کرنے والوں کو گواہ بنا کر، جو ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، آپ کے دین کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، ان کے اوپر بھی آپ کو ہم گواہی کے اعتبار سے بلائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اس وقت کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ چھپ جائیں گے، آپ کہیں چلے جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ آج تو تم کہیں بھی چھپ سکتے ہیں، آج تمہارے پاس پورے اختیارات ہیں۔ آپ مسجد میں آ جاؤ، آپ گھر میں سو جاؤ، آپ مسجد میں نہ آؤ، پورے اختیارات ہیں۔ یہاں آپ کو کچھ نہیں کرے گا کوئی، یہاں آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ کبھی سوچتے ہو یہ کہ میں برا کر رہا ہوں تو کوئی آسمان سے فرشتہ اترے گا؟ موت تک، آپ موت تک یہ کام کرتے رہو غلط، اگر کوئی فرشتہ آ جائے آپ کو روک دے۔ آج تو مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں تو مجھے یہ لوگ نہ بتائے کچھ بھی، کوئی فرشتہ آسمان سے آئے کبھی نہیں آئے گا۔ زمین پھٹے اور اس میں سے کوئی نئی مخلوق نکل کر ہمیں بتائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سمجھایا جائے گا قیامت تک، جس طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، اسی طریقے سے سمجھاتا۔ آپ کوئی نئے طریقے سے نہیں آئے گا کچھ بھی۔ مسلمان آج سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کر روک دے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان حال ہے۔ یہاں ایگزام چل رہا ہے، یہاں پیپر چل رہے ہیں، پیپروں میں کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا، چاہے وہ غلط لکھے چاہے وہ اچھا لکھے۔ بلکہ پیپر میں بیٹھنے والے ہر وہ آدمی جو پیپر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہے تو وہ نگراں جو کھڑے ہوئے مکے کے لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے، کوئی اور الگ سے آئے ہمیں بتائے۔ اللہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو۔ جب انسان ہے تو انسان ہی سمجھانے کے لیے آئیں گے، جنات نہیں آئیں گے، فرشتہ نہیں آئیں گے۔ آج تو لوگ سوچتے رہے مفتی صاحب تو آئے مسجد میں، وہ تو ہر ہفتے آتے ہیں، کیا ہے تھوڑا سی 10-20 منٹ تھوڑا کچھ کہیں گے چلے جائیں گے، کیا ہے اس میں؟ ایسے تو سوچتے ہیں، ان کا تو کام ہے یہ آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم تو آئیں گے بھائی، ہمارا تو کام ہے۔ لیکن تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو آپ؟ کیا دکان کھولنے کے لیے دنیا میں آئے ہو؟ کیا کپڑے خریدنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کیا شادی کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ یہ مقصد نہیں ہے تو ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، دکان ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن آج انسان ان چیزوں کو مقصد سمجھ رہا ہے اور دین کو ضرورت سمجھ رکھا ہے۔ دین کو ضرورت کہ کوئی پریشانی آئی فوراً مسجد میں کھڑا ہوا ہے، ضرورت پوری ہوئی اب گھر میں گھوم رہا ہے۔ ایسا ہو رہا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین ضرورت سمجھ لیا، اور دکان، مکان، شادی، یہ سب مقصد ہے کہ دنیا میں اس کا مقصد ہے، وہ ضرورت ہے۔ شادی نہیں ہوئی چل جائے گا کام، بغیر شادی کے بہت سارے لوگ ہیں، بتاؤ جی رہے نہیں؟ جن کے پاس کپڑے نہیں وہ بھی جی رہے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں چھپر میں زندگی گزر رہی ہے، جی تو وہ بھی رہے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی جی رہے ہیں، جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے وہ بھی بیچارے جی رہے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں کی فرما برداری، یہ مقصد ہے دنیا میں۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا میرے بھائیوں، فیل ہوں گے، 100% فیل ہوں گے، اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ دنیا میں آج 10ویں میں اگر بچہ فیل ہو گیا تو دوسرے سال پڑھ کر کے پھر وہ پاس ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو پرچہ آپ نے لکھ دیا نتیجہ اسی کے مطابق آئے گا۔ غلط لکھو صحیح لکھو، اپنی زندگی میں اچھے عمل کرو یا برے عمل کرو، کوئی نہیں روکنے گا۔ پیر مسل کر مر جاؤ گے، کوئی آنے کا نہیں آپ کے پاس۔ اور آج تو موقع ہے آپ کے پاس کہ ہم جیسے لوگ آپ کے پاس آ کر سمجھا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی تمہیں مسجد میں کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کلام پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ آخرت کے خیالات کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو۔ فکیف اذا جینا، کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا؟
जिस वक्त अल्लाह ताला हर नबी को बुलाएंगे, सरकारी गवाह खड़े हुए होंगे और कोई उन्हें टच नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हुए होंगे इस उम्मत के खिलाफ भी और पिछले उम्मत के खिलाफ भी, कि इन्होंने इनके पास बात पहुंची थी नहीं। तो हमारे नबी से गवाही ली भी जाएगी और हमारे नबी को गवाही दी भी जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत गवाह बनाए गए हैं। हुज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों का मजमा था, क्या कहा था? बताओ मैंने अल्लाह के अहकामात तुम तक पहुंचाए नहीं पूरे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आपने हक अदा कर दिया, पहुंचाए नहीं, आपने हक अदा कर दिया अल्लाह के अहकामात का। फिर तुम गवाह रहो और अल्लाह को भी मैं गवाह बनाता हूं कि मैंने मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहा हूं। है नहीं वो हदीस आपने सुनी? क्या कहा था? मेरे साहबा तुम गवाह रहो, ऐ अल्लाह मैं आपको भी गवाह बनाता हूं। मेरी उम्मत ये कह रही है आपने हक अदा कर दिया है, आप गवाह बन जाओ। इसलिए मेरे भाइयों आगे फरमाया अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि पहले क्या कहा, क्या हाल होगा, फिर क्या कह रहे हैं? अब मैं बता रहा हूं कि क्या हाल होगा। अल्लाह खुद ही कह रहे हैं क्या हाल होगा लोगों का। यौम इज़िन यवद्दुल लज़ीना कफरू, उस दिन यानी उस रोज कयामत के दिन जिसका अभी तज़किरा किया है, आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे, ख्वाहिशें लेंगे। कौन? अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया है, अल्लाह की बातों का इनकार किया है। और कौन? वअसवुर रसूल, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, जिन्होंने रसूलों की नाफरमानी की। कलाम पाक को देखिए, जहां पर कुफ्र का जिक्र वही रसूल की नाफरमानी का जिक्र। इससे पता चलता है इन दोनों जुमले से कि कुफ्र जो गुनाह है उसके बराबर गुनाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का भी है। लोग आज सुन्नतों को कुछ समझते नहीं। कुरान क्या कह रहा है? कौन लोग होंगे वो जो आरजू करेंगे, वो जो जिनका हाल खराब होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या जितने भी रसूल हैं उनकी नाफरमानी करने वाले लोग और अल्लाह का इनकार करने वाले लोग। आज आपको मिल जाएंगे मुसलमान अल्लाह को मानते हैं लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन उनकी नाफरमानी करते हैं नहीं। कितने लोग नाफरमानी कर रहे हैं, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं हम। आज चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है, लिबास आज अंग्रेजी है, आज बाल देखो हमारे नौजवान तबके की कटिंग सब अंग्रेजी है। ये क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं है? इसी तरीके से आज हमारी शादियां देखो गैरों के तरीके पर, हिंदुआना रस्में जो नहीं हुई थी कभी वो अब भी वो आज उससे ज्यादा है। तो क्या कुरान उनके बारे में नहीं कह रहा है? जिस घर में रस्में नहीं होगी औरतें मानेगी नहीं। अजी शादी का तूने कभी ना कभी तो बच्चे की शादी हो रही थी और तुम्हें इस बारे में तुम्हें टांग अड़ा दी। घरों की औरतों का हाल मिजाज खराब हो गया। याद रखो कुरान को समझो। यौम इज़िन यवद्दुल लज़ीना कफरू वअसवुर रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र किया और जिन लोगों ने रसूलों की नाफरमानी की, लौ तसव्वा बिहिम अर्द, क्या हाल होगा? क्या कहेंगे? काश कि हम जमीन के अंदर दब करके बराबर हो जाते, यानी हमें यहां खड़ा ना होना पड़ता। काश कि हम जमीन के पेवंद बन जाते, काश कि हम मिट्टी हो जाते। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि लोगों ने वहां पर कयामत के दिन क्या होगा कि जितने भी आपको इंसान और जिन्नातों के अलावा जो आपको मखलूक नजर आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बुलाएंगे, इन मखलूकों भी जानवर सब आएंगे। जिस एतबार से जिस पर कोई जुल्म हुआ होगा वो बदला लेकर अल्लाह ताला कहेंगे तुम सब मिट्टी हो जाओ। तो जब वो मिट्टी होते देखेंगे तो इंसान क्या कहेंगे? ये जो नाफरमान और जो आज गुनाह कर रहे हैं, जो अल्लाह से आज दूर हैं, जो कुफ्र और शिर्क में मुतला है और जो गुनाह और फिस्क फजूर में आज जिंदगी गुजर रही है, ये भी सोचेंगे यार हम भी मिट्टी हो जाते। देखो इनका हिसाब किताब कुछ भी नहीं, जुल्म अपना बदला लिया और चले गए, अपना मिट्टी हो गए। काफिरू या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर क्या कहेगा? काश के मैं मिट्टी हो जाता, मैं आज मुझे यहां खड़ा ना होना पड़ता। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, कुरान क्या कह रहा है? वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। अल्लाह से कोई बात छुपाने से इंसान सोचता हो कि मैं कोई बात छुपा लूंगा, मतलब यह है कि कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। और एक जगह कुरान करीम का आयत है वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, मुशरिक लोग कसम खाकर ये कहेंगे हमने शिरक नहीं किया जी, खुदा की कसम हमने शिरक नहीं किया, अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे। और एक बात क्या है? कोई बात अल्लाह से छुपा नहीं सकेंगे। तो दोनों आयतों में तजाद है, दोनों आयतों में टकराव नजर आ रहा है, टकराव नजर।
क्योंकि एक तरफ क्या है, अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे, और एक तरफ क्या है, मुशरिक कहेंगे कसमें खाकर जी हमने शिर्क नहीं किया है, हमने शिर्क नहीं किया है। इसका जवाब हजरत मुफस्सिरीन ने यह दिया है कि जिस वक्त वो कहेंगे कि हमने शिर्क नहीं किया है, तो वो सब के सब उस वक्त, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को एक जगह जमा कर लेंगे, तो सब के सब मशवरा करेंगे, देखो एक बात सुनो, सब के सब एक जबान हो जाओ और सबको ये कहना जी हमने शिर्क नहीं किया, शायद कि हमारा काम बन जाए। क्या कहेंगे? अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन वो सब मशवरा करेंगे इस बात का कि नहीं आज भी कुछ हो सकता है, झूठ बोल जाओ सारे, सब कह दो हमने शिर्क नहीं किया जी, और कसमें खाकर पक्के एतबार से कहो। अब हमारे सामने कोई कसम खाकर कह दो हम तो मान लेंगे, भाई हमें क्या मालूम, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम थोड़ा गैब को जानते हैं। अल्लाह को तो सब मालूम है, खा कसमें। तो जिस वक्त वो कसमें खाएंगे, फिर बुलाया जाएगा सारे पैगंबरों को और उम्मतों को, और फिर गवाही ली जाएगी, देखो जी क्या कह रहे हैं। और ये भी आया कि जिस वक्त वो कहेंगे जी हमने शिर्क नहीं किया, अल्लाह ताला एकदम मुंह पर मोहर लगा देंगे, मुंह बंद कर देंगे, बहुत बोलती है जबान, अल्लाह के कब्जे में है ना जबान, ये उस पर मुंह मोहर लगा देंगे। ये हाथ बताएंगे इसने शिर्क किया है, ये पांव बताएंगे इसने शिर्क की तरफ चले। इंसान का एक एक आज़ा बोलकर बताएगा, यौम तशहदु अर्जुलुहुम, उसके पांव बताएंगे, उसके हाथ बताएंगे, उसकी आंखें बताएगी, उसके कान बताएंगे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सब चीज गवाही दे देगी, तो फिर इंसान हो गया मुजरिम, तो झूठ भी वहां नहीं चलेगा। कभी आप सोचते हो कि वहां थोड़ा बहुत है, जैसे यहाँ झूठ बोल करके लोगों को उल्लू बना देते हैं, वहां भी ऐसा नहीं हुआ होगा। वहां तो ये खुद अपने आज़ा ये खुद गवाही दे देंगे जो चल रहे हैं आपके साथ। आप सोच रहे हो ये हाथ हमारे हैं, गलत सोच है आपकी। आप सोच रहे हो पाँव हमारे हैं, गलत सोच रहे हैं आप सोच रहे हो ये आंखें हमारी है, गलत। ये कान हमारे हैं, ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, आज भी उसका कंट्रोल है इनके ऊपर, अगरचे हमें दे रखी है, कंट्रोल उसी के हाथ में है। वो जब चाहे बटन दबा दे, अब लोगों को देखा नहीं, ऐसे हट्टा कट्टा एकदम से एक साइड खत्म है? हाथ नहीं उठ रहा है, पाँव नहीं उठ रहा है, किसने कर दिया ऐसा? ये कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। इसलिए इंसान को डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। इंशाअल्लाह अगली आयत की जो तफसीर है, जिसमें नमाज के मुतालिक है और नापाकी के मुतालिक है और सफ़र के मुतालिक है, दो तीन बातें बहुत अहम हैं जो इंशाअल्लाह अगली तफसीर में आपके सामने आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने